Plate guys. Manananggaling na aswang kusino. Manananggaling na aswang kusino. Manananggaling na aswang kusino. Manananggaling na Guys, iniinis ako nito. Baka gusto nito makatikim guys. Charot. Uy, nag-ano ko dito nag-exercise sa tao masyado ko. Eh, manananggali na aswang gusino. 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 Manananggali na aswang so guys, gusino. hinahanap Manananggali na aswang gusino. 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 kaya naman pala dito makita. Kasi wala na siya. Hindi nalaglag ka. Napapanis na ako. Nakakainis. Binabanan sa kanito. Parang ayoko na. Pero ang lapit ko na sa finish, ayaw ko. Kasi guys, Manananggali na aswang gusino. dami Manananggali na ko aswang dito. gusino. Manananggali na aswang 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 Binibuhan ako dun. Manananggali na aswang gusino. Manananggali na aswang gusino. Manananggali So guys, binabanan sa kanila. Kasi sinukulit ako sa mananang. Lang. Tama kasi. Wait lang kasi. Ginagawa. Ayaw mo yun. Bakit? Hindi kita inihirapan mo. Hindi nga ni. Manananggali na aswang gusino. 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 Ay, bawal pa. Dinig mo.